नमस्कार बंधुरा पुष्प किचेने आपनादेर सबाइके स्वागत। आशा करी सबाई भालो आछेन। आजके आमी 200 ग्राम सुजी दिए सकाल बिकेलेर टिफिन रेसिपि करे देखाच्छि। खूब मजादार टिफिन, देखुन खेतेও खूब भालो हय। खूब अल्प समयेर भिडियोटा पुरो देखार अनुरोध रइल। एर जोन्नो आमी निये नियेछि 200 ग्राम सुजी और 100 ग्राम टक दई। भालो करे मिशिए नेब, हाथे करे भालो करे आमी एटा मेखे नेब। एबार एते दिए दिलाम 4टी काली पाता, सामान्य लवण और हाफ चामच चीनी, गोटा जिरे हाफ चामच और भाजा जिरेर गुड़ो हाफ चामच, बेकिंग सोडा दिए दिलाम हाफ चामच और हाफ चामच चिली फ्लेक्स दिए भालो करे हाथे करे भालो करे मिशिए नेब। सुंदर करे मेखे निते हबे। देखुन आमी हाथे करे सुंदर करे मेखे निচ্ছি। एर मध्य दिए दिलाम 1 चामच मयदा। मयदाटा खूब बेशी देওয়ার प्रयोजन नेই, एकटू शुकनो शुकनो करे माखते हबे। देखुन माखाटा आमार हये गेছে, आमी 10 मिनट रेस्टे रेखे देব। एरपर पैन बसिए दिएছি, पैने निয়ে নিলাম রিফাইন অয়েল और हाथे सामान्य तेल माखिए एबार आमी एगुलोके तैरी करे नेব। गोल गोल करे एकटा माझे फुटो करे तेले दिए देव। माछटा आमी एकटा चामचे करे एकटू फुटो करे दिচ্ছি। एकई भावे आमी आरेकटाओ दिए दिलाम। आरेकटाओ आमी एई भावेई तेलेते दिए दिलाम। देखुन टोटाल 3 खाना दिलाम। एक दिकटा हये गेছে, उल्टे दिलाम। এই রেসিপিটা রিফাইন তেলে ভাজলেই ভালো হয়, বেশ মুচমুচে হয়, খেতে খুবই টেস্টি হয়। ভাজা হয়ে গেছে, দুদিকে আমি উল্টে লাল লাল করে ভেজে নিলাম। আর খুব অল্প সময়তেই এটা হয়ে যায়। এবার তুলে নিচ্ছি। একটা প্লেটে আমি তুলে নিলাম। একই ভাবে দেখুন আমি আর বাকিগুলোও ভেজে নেব। এইগুলো আমি হাতে করেই ফুটো করে করে দিয়ে দিলাম। খুব খাস্তা হয়। বন্ধুরা, আমার ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন আর কমেন্টসে জানাবেন আপনাদের কেমন লাগলো। খুব অল্প সময়ের টিফিন, আপনারা বাড়িতে ট্রাই করবেন, দেখবেন খেতে খুব ভালো লাগে। আর বাচ্চারাও এটা পেলে খুব খুশি হয়ে যায়। এটা আপনারা সস দিয়েও সার্ভ করতে পারেন। হয়ে গেল আমার সকাল বিকেলের টিফিন রেসিপি। আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।